First and foremost, BritCham at its core is a membership organisation. So we're here to support those British businesses that are already invested in Indonesia or already have partnerships and business relationships in Indonesia. More recently, we have one unit that's actually dedicated to market access support for British SMEs that want to connect with, in some way, with Indonesian businesses. So that could be for export, that could be for investment, it could be for joint ventures, it could be for technology and knowledge transfer. That's a very interesting question because it's one often asked by our trade advisors in the UK, which are the most attractive sectors in Indonesia. And actually it's a very difficult one to answer for the simple reason that if we look at all the companies that are showing interest in doing business in Indonesia, it's across all sectors. We shouldn't be surprised by that. You know, this is a country with 255 million people. It is so very, very diverse. Geographically, Indonesia is, well, it's a distance from London to Turkey, so it's a huge, huge country. There are some sectors that are of particular interest. Certainly the British, we feel strong in things like education, for example. We already have a presence in oil and gas, and we have a lot of technologies developing which can support new clean energy. And also renewable energies, so waste to energy, things like that. Financial services and other services, of course, the UK has traditionally been very, very strong with. So it's across many sectors. Of course, one would never rule out retail, of course, in this market as well. Okay, again, an excellent question. There is a lot of focus from our embassy and also the British Council on helping to develop interest and collaborations between the UK and Indonesia in relation to things like creative industries, which traditionally are driven by SME interest. So that's on the one hand, and by the time this goes to air, actually Liverpool and Surabaya will have signed a twinning arrangement between the two cities where creative is one of the components of it. For us as a Chamber of Commerce, actually our whole focus is on British SMEs. The big companies tend not to need the support and the guidance of an organisation like the British Chamber of Commerce. It's the smaller companies, the medium-sized companies, that need help with a little bit of street wisdom on how to do business in Indonesia. This is quite a complicated market, and you know, to navigate the regulatory environment, certain legal uncertainties, maybe it's very important for these companies to get guidance and advice. Okay. I think the first thing for Indonesian businesses in that category to remember is that British people are pretty much just like Indonesian people, okay? They have similar motivations for being in business, and that is to make money, to add value in some way, and to be part of developing progress in respective countries. So I would say begin with that. There is nothing strange or alien about doing business with a British person. Beyond that, it's very important to begin to get familiar with some of the different cultural aspects about doing business with Western countries, the United Kingdom. And then beyond that, it's important to strategically plan how to build strong networks. And with that in mind, really, that's where an organisation like the British Chamber of Commerce, BritCham, can be very, very helpful. Definitely, it is getting better, it has got better, but it hasn't been an easy ride. And what I mean by that is that I think that whoever you talk to, they will always cite a very, very complex regulatory structure, regulations that are changing
on a fairly frequent basis. The certain limits in certain sectors in relation to foreign ownership hamper things. The ease or not so ease of being able to acquire work permits for foreign workers make things very, very difficult. But let's also face some facts. Indonesia has made significant progress. The ease of doing business has gone up to 70-something on the World Ease of Doing Business Index. The new challenges. I'm not so sure there are new challenges, except perhaps the fact that Indonesia still is not very well known. When I go on the road shows in the UK, we do 2 a year, we go from city to city to city. Still, as President Jokowi found when he was in London a couple of years ago, Indonesia, oh, is that where Bali is? So it's sort of dispelling this myth that Indonesia is just Bali, educating British people to understand that actually there's a very large population, that the middle class is growing, that the millennials are very, very dynamic, very, very modern and up-to-date and savvy with things like technologies and use of social media and that sort of thing. So perhaps our biggest challenge is actually twofold. One, getting the attention of British business and putting Indonesia on the radar for the right reasons. And secondly, getting British business to understand that if they want to do business in Indonesia, if they want to be successful, like some of the big British brands that we all know of here, then they must also go on a learning process or a learning journey to know how to do business in Indonesia and how to use things like the modern technologies, the social media and so on. Ya, banyak sebetulnya perusahaan Inggris yang belum terlalu kenal Indonesia dan bagaimana berbisnis di Indonesia. Jadi memang tak kenal maka tak sayang. Itu salah satu diskusi yang sering saya lakukan dengan perusahaan-perusahaan Inggris yang ada. Sehingga mereka melihat bahwa Indonesia itu banyak kesempatan. Mereka melihat bahwa di Indonesia itu banyak proyek-proyek yang bisa dilakukan, banyak perdagangan yang bisa dilakukan. Namun mereka sendiri belum tahu bagaimana memulainya, bagaimana bisa mengenal lebih jauh sebelum mereka mulai dengan kegiatan investasinya atau kegiatan bisnisnya. Sebetulnya itu tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Jadi mereka juga melihat ada sektor-sektor yang cukup kompetitif di Indonesia. Tapi kalau saya lihat yang paling penting dari perusahaan Inggris adalah sebetulnya ekspertisnya dia apa sih, keahliannya dia apa di sana. Itulah yang mereka ingin bawa ke Indonesia. Itulah yang mereka ingin kemudian investasikan di Indonesia. Nah, jadi tergantung dari masing-masing perusahaan itu, apakah dia di bidang industri kreatif, ataukah dia di bidang infrastruktur, ataukah dia di bidang perbankan, ataukah dia di bidang teknologi, dan sebagainya. Saya rasa kalau dari diskusi-diskusi yang saya lakukan, Indonesia dianggap salah satu tempat yang sangat menarik untuk investasi. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara Southeast Asia, ya itu Indonesia adalah yang terbesar. Dan pemerintah Inggris sendiri dengan adanya Brexit, tentu pemerintah Inggris ingin atau negara Inggris ingin meningkatkan hubungan dagang bilateral dengan negara-negara lain. Dan itulah yang menurut saya membuat Indonesia sebetulnya
masih menarik untuk menjadi tujuan investasi buat Inggris. Dan kalau kita bandingkan, memang ya harusnya lihat kalau Inggris bisa investasi di China, bisa investasi di India, kenapa tidak di Indonesia? Ya, seharusnya begitu ya. Kalau saya secara optimis, saya melihat bahwa itu sebetulnya adalah kesempatan. Karena artinya kan mereka harus mencari partner baru. Selain dari kalau dulu mereka bergantung atau sangat punya hubungan yang sangat dekat dengan Uni Eropa, kalau dia kemudian tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa, ada kesempatan buat yang bukan Uni Eropa untuk melakukan lebih banyak perdagangan dan investasi. Sebetulnya pengusaha-pengusaha Indonesia saya rasa juga melihat itu sebagai peluang, tetapi tentunya harus dilihat juga apakah pengusaha-pengusaha Indonesia itu mengenal siapa yang nanti akan menjadi mitra bisnisnya. Kembali lagi di situ, apa sih sebetulnya kalau kita mungkin sudah terbiasa dengan negara-negara yang ada di Asia. Nah, tapi untuk negara-negara di Eropa tidak semua pengusaha Indonesia itu terbiasa untuk melakukan perdagangan atau kerjasama bisnis dengan pengusaha dari Inggris. Sehingga itu yang harus juga mulai dibangun kerjasama, kemudian saling mengetahui standar apa yang dilihat dari masing-masing. Semua itu harus dimulai dari awal memang. Mungkin gini. Jadi saya tidak bilang bahwa kita canggung, tapi buat saya tentu kalau kita mau melakukan kerjasama, kalau kita mau melakukan bisnis, harus dengan orang yang kita kenal, harus dengan orang yang kita tahu. Kalau kita tidak kenal, kalau kita tidak tahu, akan lebih sulit untuk memulai kerjasama bisnisnya. Jadi nomor satu harus saling mengenal dulu dan mengerti apa yang menjadi concern dari pihak Indonesia, apa yang menjadi concern dari pihak Inggris. Mulai dari situ kemudian bisa mulai lebih bicara mengenai bisnis apa nih yang bisa kita lakukan bersama. Betul. Nah, Bridgem itu membantu perusahaan-perusahaan yang mau menjembatani sebetulnya apa yang diketahui karena kita ada di sini, tapi kita juga tahu apa yang menjadi kebutuhan dari pengusaha-pengusaha Inggris, sedangkan kita juga mengetahui bahwa kebutuhan di Indonesia apa. Itulah yang kita coba jembatani, menjadi fasilitator buat para pengusaha. Kalau saya bukan pengusaha ya, jadi menurut saya dari pengamatan saya, dari diskusi dengan teman-teman, itu nomor satu memang untuk mendapatkan same understanding dulu. Gitu. Apa sih ekspektasi dari pengusaha Indonesia? Apa sih ekspektasi dari pengusaha Inggris? Kemudian menemukan di bagian apa sih kita bisa bekerja sama? Apakah investasi, apakah perdagangan, apakah jasa dan sebagainya. Nah, dari situ mulainya, dan itu harus dijajaki terus. Nah, memang kita harus juga berpikir bahwa kalau kita melakukan perdagangan seperti ini atau investasi, tentunya mereka tidak hanya melihat Indonesia, tapi pengusaha-pengusaha Inggris juga melihat negara-negara lain yang ada di area di sini, misalnya di ASEAN. Nah, jadi tentunya kita harus pastikan bahwa kita kompetitif juga dengan negara-negara lain, sehingga pengusaha-pengusaha Inggris itu tertarik untuk bekerja sama dan melakukan investasi di Indonesia, bukan di negara lain.